हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम ISO 9001 जो एक बहुत फेमस क्वालिटी एश्योरेंस मॉडल है उसके बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कि ISO ने जो ISO 9001 स्टैंडर्ड है वो क्यों डेवलप किया और ओवर द टाइम पीरियड इसके कितने मेजर रिवीजन्स आए, इसका ऑडिट कैसे कंडक्ट किया जाता है, इसके मेजर क्लॉजेस कौन कौन से हैं, एंड व्हाट आर सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अडॉप्टिंग ISO 9001 क्या हो सकता है। तो लेट्स लुक एट द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ ISO इटसेल्फ। अच्छा, जो ISO मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन है, वो 1947 में डेवलप की गई थी। यूरोपियन कंट्रीज़ ने इसको डेवलप किया था और इसका अभी भी इसका जो हेड ऑफिस है इट्स बेस्ड इन जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। बेसिक पर्पस जो था वो था कि यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, कंट्रीज जो हैं, उनके अंदर हार्मनी इस्टेब्लिश की जा सके आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ऑल्दो एक इनिशिएटिव लिया गया था 1926 के अंदर भी, जब स्टैंडर्डाइजेशन से रिलेटेड यूनियन डेवलप की गई थी, राइट। लेकिन 1942 में उसको डिसबैंड कर दिया गया था, लेकिन उसका फोकस स्पेसिफिकली मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तरफ था। लेकिन जब 1947 के अंदर ISO को इस्टेब्लिश किया गया तो उसने बहुत सारे प्रोडक्ट रिलेटेड स्टैंडर्ड्स अभी तक बना चुकी है जब से, राइट। तो अगर हम उससे स्पेसिफिकली पूछें तो अराउंड 22,000 स्टैंडर्ड्स हैव बीन एस्टैब्लिश सो फार बाय ISO 9000। तो तकरीबन 22,000 के करीब स्टैंडर्ड्स डेवलप किए जा चुके हैं। तो अच्छा, ये जो स्टैंडर्ड बने ज़्यादातर वो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज से रिलेटेड बने, राइट, प्रोडक्ट से रिलेटेड बने, राइट। सो फॉर इंस्टेंस इंजीनियरिंग कंपोनेंट से रिलेटेड बने, लेकिन कोई भी स्टैंडर्ड प्रोसेसेस से रिलेटेड नहीं बन सका, राइट। सो 1987 के अंदर एक इनिशिएटिव लिया गया, राइट, और फर्स्ट टाइम ISO 9001 स्टैंडर्ड जो है, जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है, क्वालिटी एश्योरेंस मॉडल कहलाता है, उसको डेवलप किया गया था। लेट्स गो टू द वाइट बोर्ड और फिर हम तमाम एस्पेक्ट्स को डिटेल में देखते हैं। थैंक यू। अच्छा, तो हमने ये देखा था कि ISO ने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बाद जो सबसे पहले स्टैंडर्ड बनाया 1987 में QMS या क्वालिटी एश्योरेंस रिलेटेड था। अच्छा, जो QMS रिलेटेड स्टैंडर्ड था बेसिकली उसको अडॉप्ट करना आसान नहीं था, क्योंकि US जो था इट हैड बिकम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इमर्जिंग ग्लोबल पावर, राइट। ब्रिटेन जो था वो एक सुपर पावर था उस ज़माने में भी, तो उनको शामिल किए बगैर यूरोपियन कंट्रीज़ जो थे वो ISO को सक्सेसफुली और ग्लोबली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते थे। तो लेकिन US के अंदर अपना एक ख़ुद का स्टैंडर्ड जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, स्पेसिफिकली डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में बहुत पॉपुलर था, उसका नाम था मिल-स्पेक, मिलिट्री स्टैंडर्ड और मिलिट्री स्पेसिफिकेशंस, राइट। सो ये US के अंदर बहुत पॉपुलर था टू इंश्योर क्वालिटी। अच्छा, इसी तरह ब्रिटेन के अंदर बहुत पॉपुलर स्टैंडर्ड बाय द नेम BS 5750 था, ब्रिटिश स्टैंडर्ड 5750। तो they had their own standard, still they use these standards, and these are their national standards for ensuring quality. तो ये हुआ कि ISO ने कहा कि सही है, ठीक है, मैं आपकी रिकमेंडेशन लेता हूँ मेजर UK से का मेजर सम मेजर रिकमेंडेशंस केम फ्रॉम ISO itself, एंड फर्स्ट टाइम उन्होंने एक क्वालिटी अश्योरेंस मॉडल डेवलप किया। इससे पहले वो प्रोडक्ट रिलेटेड स्टैंडर्ड्स डेवलप कर रहे थे, लेकिन फर्स्ट टाइम 1987 के अंदर उन्होंने प्रोडक्ट रिलेटेड स्टैंडर्ड को डेवलप किया, राइट। तो अब एक बात ये कि स्टैंडर्डाइजेशन से फ़ायदा क्या होता है। अब आप ये देखिए कि स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो
कॉस्ट को कंट्रोल करने में, जो चीज़ रिपीटेटिवली बनाई जा रही होगी तो उसके अंदर आपकी बेहतर लर्निंग होती है, आप कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, आप क्वालिटी डिफेक्ट्स को ख़त्म कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप कोई स्टैंडर्ड अडॉप्ट करेंगे, उसको आप एज अ बेंचमार्क भी दूसरी इंडस्ट्रीज़ के अंदर अडॉप्ट कर सकते हैं या उससे आप सीख सकते हैं। सिमिलरली फॉर इंस्टेंस अगर आप देखें बल्ब के हमारे पास डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं, 60 वाट, 100 वाट, टायर्स के डिफरेंट स्टैंडर्ड हैं, पेपर्स के A4 साइज़, A5। अगर ये स्टैंडर्ड ना हो तो ग्लोबल हार्मनी, ग्लोबल ट्रेड, ग्लोबल इंट्रैक्शन कितना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, राइट। तो इसकी वजह से ग्लोबल ट्रेड को बहुत सपोर्ट मिली। सेकेंडली डिफेक्ट्स को कंट्रोल करने में मदद मिली, कॉस्ट को कंटेन करने में मदद मिली, थिंग्स बिकेम क्वाइट इंटरऑपरेबल, राइट। सो एक चीज़ जो यहाँ यूज़ हो सकती है वो दूसरी जगह भी यूज़ हो सकती है, राइट। सो ये बेनिफिट मिला, तो स्टैंडर्डाइजेशन का ये बेनिफिट था। अब नाउ अगर आप प्रोसेसेस को देखें तो प्रोसेसेस भी अगर आप यूनिवर्सल क्राइटेरिया बनाए तो बहुत हद तक ऑर्गेनाइजेशंस एक जैसा काम कर सकती हैं। तो फर्स्ट टाइम आईएसओ ने जो QMS क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड था वो डेवलप किया 1987 के अंदर, जो आप ये देख सकते हैं। तो इसके अंदर 3 क्वालिटी अश्योरेंस मॉडल थे, QMS थे, ISO 9001, ISO 9002 एंड ISO 9003। अच्छा, जो ISO 9001 था ये था फॉर दोज ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास डिज़ाइन हो रहा था, प्रोडक्शन, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। नाउ इफ यू लुक एट ISO 9002, ये वो ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट कर सकती थी जिनके पास प्रोडक्शन थी, इंस्टॉलेशन थी, टेस्टिंग थी, सर्विसिंग थी, लेकिन उनके पास कोई न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट नहीं हो रही थी। सही, तो ये स्टैंडर्ड उनके लिए था। अच्छा, ISO 9003 1987 was for those organization who would like to conduct audit on these two types of firms. So ये क्वालिटी एश्योरेंस मॉडल जो था वो एक ऑडिटिंग स्टैंडर्ड था बेसिकली। तो मतलब आप ये नहीं कह सकते, आप इनिशियली आप ये कह सकते हैं मैं ISO 9001 सर्टिफाइड हूँ या ISO 9002 सर्टिफाइड, लेकिन आप ये नहीं कह सकते थे कि मैं ISO 9003 सर्टिफाइड हूँ। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपको हेल्प करता है कि आपको ऑडिट के अंदर कैसी गाइडलाइंस और कैसे स्टेप्स लेने हैं। तो अब इसके बाद फिर एक मेजर रिवीजन आया 1994 के अंदर, सही है। और इस रिवीजन के अंदर बेसिकली आईएसओ ने इंट्रोड्यूस कराया प्रिवेंटिव मैनेजमेंट अप्रोच, राइट। पहले ये होता था कि मिसाल के तौर पर अगर किसी ने अपना तमाम सिस्टम को, प्रोडक्शन प्रोसेस को डॉक्यूमेंट कर दिया, तो ऑडिटर आने के बाद सिर्फ ये वेरीफाई करता था कि उसने जो बात लिखी है वो प्रैक्टिकली हो रही है कि नहीं हो रही है, सही है। तो लेकिन अगर कोई क्वालिटी की इम्प्रूवमेंट नहीं है तो उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा होता था। तो फर्स्ट टाइम आईएसओ अडॉप्टेड द प्रिवेंटिव मैनेजमेंट अप्रोच, सही है। तो प्रिवेंटिव मैनेजमेंट अप्रोच के अंदर अब ये इम्पॉर्टेंट हो गया था उनकी क्लॉजेस के अंदर कि अगर कोई डिफेक्ट्स आ रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन ने उसको कंट्रोल करने के लिए, कंटेन करने के लिए क्या मैकेनिज़्म अडॉप्ट किया है, सही है। तो इसके अंदर एक मेजर चेंज ये था। अच्छा, अगर आप ये देखें एक दूसरा रिवीजन आया जो आया ईयर 2000 के अंदर, और ये था एक मेगा रिवीजन। वाई मेगा रिवीजन? बिकॉज फर्स्ट टाइम दे अडॉप्टेड द प्रोसेस मैनेजमेंट अप्रोच, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसेस मैनेजमेंट अप्रोच, सही है। आज तक यानी इतने साल गुजरने के बावजूद भी अभी भी इनके पास आईएसओ जो है वो प्रोसेस मैनेजमेंट जो अप्रोच है वही अडॉप्ट किया हुआ है। अच्छा, इसी तरह ईयर 2000 के अंदर अब जितने भी पुराने 3 स्टैंडर्ड्स थे, यानी ISO 9001 था, ISO 9002 था, ISO 9003 था, इन सब को मर्ज करके एक ही स्टैंडर्ड बना दिया गया जिसका नाम था ISO 9001 2000। तो इन तीनों को मर्ज कर दिया गया। तो अगर आपके पास
न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट नहीं हो रही तो आप उसको डॉक्यूमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने स्कोप के अंदर डिफ़ाइन कर दीजिए, अगर हो रही है तो स्कोप के अंदर डिफ़ाइन कर दीजिए, सही है, या कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट्स है। इसी तरह ISO 9001-2008 डेवलप किया गया और इसके अंदर दो मेजर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं। वो क्या थे? फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनल ऑडिट से रिलेटेड था और दूसरा आउटसोर्सिंग से रिलेटेड। वाई इंटरनल ऑडिट? पहले ये होता था कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो एक्सटर्नल कंसल्टिंग फर्म और क्वालिटी एश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशंस को हायर कर देती थी, जो बहुत अच्छे से उनके डॉक्यूमेंट्स तैयार करते थे और इंटरनल ऑडिट कंडक्ट करवाते थे, और फिर मतलब बहुत सारा काम जो था वो बहुत सुपरफिशियल हो रहा था, यानी उसके अंदर जो एक्सपर्ट थे दे ट्राई टू मैनिपुलेट द डॉक्यूमेंट्स। तो फर्स्ट टाइम आइजो ने कहा कि भाई इंटरनल ऑडिट जो है वो आपका अपना मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव कंडक्ट करेगा। सो ऑर्गेनाइजेशन नीड टू प्रिपेयर देयर ओन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव टू कंडक्ट दिस ऑडिट्स। सही, वो चाहे किसी भी डिपार्टमेंट से, डोंट नीड टू हैव सर्टेन स्पेशलाइजेशन है। दूसरी बात ये है कि आउटसोर्सिंग। पहले ये होता था कि अगर आपने कोई चीज़ आउटसोर्स कर दी है तो आपको वो डॉक्यूमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती थी, बट सिंस दे हैड अडॉप्टेड द प्रोसेस मैनेजमेंट अप्रोच, तो उसके अंदर सोर्स को कंट्रोल करने के लिए इफ़ यू हैव आउटसोर्स एन एक्टिविटी यू नीड टू डॉक्यूमेंट ऑल दीज एक्टिविटीज़। तो आपने जो आउटसोर्स किया है, तो आपने जब भी देखा कि 2008 के बाद बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो थी उन्होंने अपने सप्लायर से भी कहा कि वो ISO 9001 को अडॉप्ट कर दें ताकि इस कॉम्प्लेक्सिटी को कम किया जा सके। नाउ इन 2015 another revision came and आज की डेट तक 2015 ही क्वालिटी एश्योरेंस मॉडल है जो वैलिड कंसिडर किया जाता है। इससे पहले कि अब जितने भी ऑडिट मतलब क्वालिटी एश्योरेंस मॉडल थे वो सब इनवैलिड कंसिडर किए जाते हैं, वो सब ऑब्सलीट हो चुके हैं। तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि वी हैव गॉट ISO 9001 2008 सर्टिफिकेशन और 2000, तो वो सही नहीं कह रही। असल में ये होता है कि तकरीबन 3 साल का टाइम पीरियड दिया जाता है। मिसाल के तौर पर जब ISO 2015 आया तो 15 सितंबर 2018 तक का टाइम दिया गया था तमाम ऑर्गेनाइजेशन को विच हैड ISO 9001 2008 के वो अपने आप को नए स्टैंडर्ड के मुताबिक उसका जो सिस्टम है उसको अडॉप्ट कर दें। तो आज भी those organizations which have got this ISO 9000 2015 राइट, वही सबसे वैलिड स्टैंडर्ड कंसिडर किया जाता है, इसके अलावा और कोई स्टैंडर्ड वैलिड नहीं है। तो ये एक ही बात। अब देखते हैं कि ISO के अंदर ऑडिट क्या कंडक्ट किया जाता है। सही है। अच्छा, एक बात आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिगार्डलेस ऑफ देयर साइज में, यानी हर किस्म की ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो, दे ऑल कुड बी सर्टिफाइड बाय ISO 9001। सही है। तो जैसे मैक्सिको की सॉकर टीम या UK का मेट्रोपॉलिटन सिटी गवर्नमेंट्स, दे आर ऑल्सो ISO 9000 सर्टिफाइड। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत होती हैं, सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा अगर आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं चाहते तो आपका एक डिपार्टमेंट भी हो सकता है। मिसाल आप चाहते हैं कि सिर्फ आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट ISO 9001 सर्टिफाइड हो जाए तो वो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट अगर आपके वो डिपार्टमेंट सिर्फ ISO 9001 सर्टिफाइड होता है तो आप इसको एडवर्टाइज नहीं करेंगे कि मेरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन ISO 9001 सर्टिफाइड है। सही है। लेकिन अगर आपने पूरी ऑर्गेनाइजेशन ISO 9001 सर्टिफाइड देन यू कैन यूज़ इट एज योर मार्केटिंग मसल। अच्छा, तो ये बात हो गई। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ऑडिट से रिलेटेड। ऑडिट कैसे होता है इसके अंदर? ऑडिट के लिए ऑडिटर जो है बेसिकली
طریقوں کے اوپر ریلائی کرتے ہیں. ایک ہے آبزرویشن، یعنی انہوں نے آپ کے ڈاکیومنٹس دیکھے اور پھر آبزرو کیا کہ جو آپ نے لکھا ہے وچ از بینگ امپلیمنٹڈ اور ناٹ، رائٹ. اچھا، اسی طرح دے کنڈکٹ دا انٹرویوز کنڈکٹ کیے جاتے ہیں اینڈ دے آبزرو دا ڈاکیومنٹس ویریفائی کیے جاتے ہیں. تو یہ 3 طریقے ہوتے ہیں جس سے آڈیٹر آپ کا آڈٹ کنڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں. آڈٹ کنڈکٹ کرنے کے بعد آئزو کی جو ویلیڈیٹی ہوتی ہے وہ تقریباً 3 سال تک ہوتی ہے. یہ 3 سال کے اندر 2 پارشل اور ایک فل آڈٹ کنڈکٹ کیا جاتا ہے. 2 پارشل اور ایک فل آڈٹ کنڈکٹ کیا جاتا ہے. صحیح ہے. تو اسی طرح کیا یہ جو آڈٹ ہے وہ آئزو خود کرتی ہے؟ نہیں. آئزو کے پاس ڈفرینٹ ایکریڈیٹیشن باڈیز ہیں، وہ یہ آڈٹ کنڈکٹ کرتی ہے. مثال کے طور پر اگر آپ نے نام سنا ہو یوکاس کا، یونائٹڈ کنگڈم ایکریڈیٹیشن سروسز، رائٹ. سو یہ جو ایکریڈیٹیشن سروسز ہے یہ آتھورائز کرتی ہے سرٹن سرٹیفکیشن باڈیز، جیسے مثال کے طور پر URS ہے، یونائٹڈ رجسٹرار آف سسٹمز، SGS ہے، سوسائٹی جنیغودو سرویلا، یہ سوئٹزرلینڈ بیس آرگنائزیشن، یا موڈی ہے. یہ آرگنائزیشن ہے جو سرٹیفکیشن آفر کر رہی ہوتی ہیں. یہی آڈٹ کنڈکٹ کرتی ہیں اور یہی پہ سرٹیفکیشن آفر کرتی ہیں آن بہاف آف آئزو. سو یہ جو یوکاس اور دوسرے ایکریڈیٹیشن باڈیز ہیں، دے آر دا پارٹ آف IF، انٹرنیشنل ایکریڈیٹیشن فورم، رائٹ. سو آئزو کے اندر ملٹیپل باڈیز ہیں. یہ پرائیویٹ بھی ہیں، ڈفرینٹ انسٹیٹیوشن بھی ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں اس کو اسٹینڈرڈز ڈیولپ کرنے میں، اس کو ویریفائی کرنے میں. اچھا، اسی طرح ابھی دیکھیں آئزو کے ڈفرینٹ کلازز ہیں. سو فار آئزو ہیز گاٹ اراؤنڈ 10 ڈفرینٹ کلازز، رائٹ. 3 جو کلازز ہیں وہ جینیرک ان نیچر ہیں. اسکوپ، نارمیٹیو ریفرنس، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آپ کو مینشن کرنا پڑے گا سارا. صحیح. اس کے بعد کانٹیکٹس آف دا آرگنائزیشن، لیڈرشپ، ہاؤ آپ کی لیڈرشپ کس طرح سپورٹ کرتی ہے کوالٹی انیشیٹو کو، اسپانسر کرتی ہے، ہاؤ دے ڈیولپ ریسورسز فار یور امپلائیز اور آرگنائزیشن ٹو انشور کوالٹی. یہ پلاننگ سے ریلیٹڈ، سپورٹ سے ریلیٹڈ، پرفارمنس ایویلیویشنز. تو یہ صرف میجر کلازز ہیں، اس کے اندر ملٹیپل سب کلازز بھی ہیں. تو ایک بات آپ کو ذہن میں رکھنی ہے کہ آئزو آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے. آئزو آپ کو ایک ڈائریکشن دے دیتا ہے کہ یعنی لیڈرشپ کی ڈائریکشن کے اندر 4 یا 5 سوال ہیں کہ آپ کی لیڈرشپ اس کے اوپر کام کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے. صحیح ہے. کرتی ہے تو کیسے کرتی ہے؟ ہر ایک کا اپنا کرائٹیریا مختلف ہو سکتا ہے، کام کرنے کا مختلف طریقہ ہو سکتا ہے، پلاننگ کا مختلف. لیکن وہ یہ انشور کرتے ہیں کہ جو آپ نے لکھا ہے وہ ایگزیکٹلی وہ کام آپ کے پاس ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. وہ آپ کو ایگزیکٹلی یہ نہیں بتاتے کہ ورکس مین شپ کس طرح ہونی ہے یا کام کس طرح ہونا ہے، کون سا ویژن ڈیولپ کرنا ہے. اچھا، فائنلی اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آئزو کو امپلیمنٹ کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے. آئزو کو امپلیمنٹ کرنے کا فرسٹ آف آل یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بہت ساری آرگنائزیشن جو ہے اس کو اپنی ایڈورٹیزمنٹ کیمپین میں یوز کر سکتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنی پیکیجنگ پہ بھی یوز کر رہی ہوتی ہیں تاکہ کسٹمرز کو، کنزیومرز کو ایشورٹی ہو سکے کہ ان کے پاس ایک بہت اچھا کوالٹی ایشورنس سسٹم ہے، ان کی کوالٹی جو ہے اس کے اوپر ریلائی کیا جا سکتا ہے اور وہ ویریفائڈ ہے بائی سرٹن انسٹیٹیوشنز. اسی طرح اگر آپ کو کوئی سپلائر ڈھونڈنا ہو میکسیکو کے اندر، برازیل کے اندر، اور آپ دنیا کے کسی اور حصے میں بیٹھے ہیں اور آپ اس سپلائر کو نہیں جانتے، صحیح ہے، لیکن اف دیٹ سپلائر ہیز گاٹ ISO 9001 سرٹیفکیشن تو آپ کو پتہ ہوگا کہ جناب اس کے پاس ایک سرٹن اسٹینڈرڈ فالو ہو رہا ہے، وہ ایک QMS سسٹم اڈاپٹ کر چکا ہے. تو بہت حد تک اس کی بہت ساری چیزیں ڈاکیومنٹڈ ہیں، کنٹرولڈ ہیں، پروسیسز کنٹرولڈ ہیں. تو سپلائر سلیکشن میں بھی آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے.
اچھا اسی طرح اگر آپ اس کے ڈس ایڈوانٹیجز دیکھیں تو یہ نوٹ کیا گیا ہے کہ اف یو لائک ٹو امپلیمنٹ اینی کوئک چینجز ریئل ٹائم چینجز وہ بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کیونکہ ایوری تھنگ از ڈاکیومنٹڈ، یو نیڈ ٹو گیٹ اپروول فرام ڈفرینٹ ہیڈس، تو یہ ایک بہت بیوروکریٹک پروسیس ہے. اسی طرح بہت کاسٹلی بھی ہے جو رجسٹرار جو اس کے سرٹیفائرز ہیں، کیونکہ یہ کنسسٹنٹ پروسیس ہے تو آپ کو ایک بجٹ کے اندر خاص ایلوکیشن کرنی پڑتی ہے کیو ایم ایس کے لیے. اور اس کے علاوہ بعض دفعہ یہ شکایت بھی آئی ہیں کہ دوز آرگنائزیشن وچ امپلیمنٹڈ دا ISO 9001 دے آر ناٹ کنسسٹنٹ ود دیئر کوالٹی، رائٹ. تو یہ بھی پرابلم ہے کہ بہت سارے آرگنائزیشن بہت اچھی ڈاکیومنٹیشن کرتی ہیں لیکن ان ایسنس جو ہے وہ ان کے پاس کوالٹی جو ہے وہ ویسی نہیں ہوتی. صحیح ہے. تو یہ بات. تو ایک اور چیز آپ کو اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ دو آرگنائزیشن جو ISO 9001 کو امپلیمنٹ کر دیتی ہیں، میچیور کر دیتی ہیں اور وہ ایک اسٹیپ آگے جانا چاہتی ہیں، تو ISO 9004 2018 جو ہے وہ کنٹینیوس امپروومنٹ ایک اسٹینڈرڈ ہے جس کو آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ آرگنائزیشن جو ہوتی ہیں ان کے پاس ISO 9001 کی سرٹیفکیشن بھی ہوتی ہے اور ISO 14000 which is EMS Environmental Management System یا ISO 14000 یا انوائرمنٹ یا سسٹینیبلٹی سے ریلیٹڈ ہے، انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ اسپیسیفکلی. تو اگر انسٹیڈ آف ہیونگ 2 different audits conducted in your organization یہ ISO 19011 جو ہے دس از کوالٹی جرنل کوالٹی ایشورنس ماڈل فار آڈیٹنگ. تو ایک آڈٹ کے تھرو آپ کی دونوں اسٹینڈرڈ کو ویریفائی کیا جا سکتا ہے. یہ تو ایک یہ چیز آپ کو ذہن میں رکھنی ہے. دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو کون کتنی آرگنائزیشن کتنی نیشنز نے ایکسیپٹ کیا ہے. سو فار اراؤنڈ 167 countries in the world have adopted ISO as their main reference standard. So یہ تو بہت سے آرگنائزیشن نے کیا ہے. اگر آپ یہ دیکھیں مثال کے طور پر پاکستان میں پاکستان اسٹینڈرڈس اینڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی نے اس کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے اس کے اسٹینڈرڈس کو. اسی طرح کینیڈا کے اندر اسٹینڈرڈس کاؤنسل آف کینیڈا، انڈیا کے اندر بیورو آف انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس، بنگلہ دیش کے اندر، امریکہ کے اندر، سعودی عرب کے اندر ان کی جو گورنمنٹ رن اسٹینڈرڈائزیشن آرگنائزیشنز ہیں ان سب نے اس کو دے آل آر دا پارٹ آف دس ISO انیشیٹو، اس باڈی کا حصہ ہے. سو آئی ہوپ یو آل ہیو انجوائڈ اور آپ نے کچھ لرن کیا ہوگا. تھینک یو ویری مچ.